dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa beliau bangun di tengah malam untuk mendoakan kepada umatnya, dan seluruh sahabat juga pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan yang beliau muliakan, hormati dan banggakan terkhusus kepada Khadimul Majlis An-Nur Ad-Da'ilallah Ustaz Muhammad Fitriyadi, juga Khadimul Majlis Fathur Rahman Ustaz Nuruddin Asyamudi, dan para asatidz, para guru-guru yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat, mudah-mudahan menjaga dengan mereka dan kita semua yang hadir di majlis ini. Kata beliau, mudah-mudahan nanti di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah alladzi jama'ana wa iyyakum fi khairil majalis inda Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi al-majalis hiya khairul majalis inda Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yahdhur fi mithl hadhihi al-majalis illa man kataba Allah lahu al-khair al-kamil wal wafir lahu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita dikumpulkan di tempat sebaik-baik perkumpulan, majlis yang sangat baik dan mulia. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seseorang kecuali orang itu dikumpulkan, digerakkan hatinya sehingga langkahnya sampai ke majlis seperti ini. Hayatul insan baina arba'a asya. Kehidupan manusia itu di antara 4 keadaan. Imma an yakun fi ta'ah. Ada kalanya manusia itu hidup di dalam ketaatan, fa'alaihi bil istimrar. maka apabila itu ada dalam diri seseorang, jadikanlah terus-menerus dalam ketakwaan itu. Wa tsani imma an yakuna fi ma'siyatin fa'alaihi bil istighfar. Maka keadaan yang kedua, ada kalanya dia melakukan maksiat, maka hendaklah dia meminta ampun kepada Allah dengan berbanyak istighfar. Wa tsalits an yakuna fi ni'mah fa'alaihi bisyukr. Dan kehidupan yang ketiga, orang dalam keadaan nikmat yang diberikan oleh Allah, maka hendaklah dia bersyukur. والرابع فإذا كان والرابع أن يكون في بلية فعليه بالصبر. إن كان في بلية فعليه بالصبر. Keadaan yang keempat yaitu seseorang yang mendapatkan bala ujian, maka apabila ini menimpa di keadaan keempat ini, hendaklah dia bersabar. إذن الإنسان إما أن يكون في طاعة فعليه بالاستمرار حتى يحصل له الاستقامة. Dan seseorang di muka bumi ini apabila sudah dalam keadaan ketakwaan, maka hendaklah dia terus menerus dalam keadaan takwa itu sehingga dia istiqamah di dalam ketakwaan. إذا كان في طاعة خلص عليه بالاستمرار في تلك الطاعة حتى يحصل على مرتبة الاستقامة، لأن الاستقامة كما قال العلماء خير من 1000 كرامة. كثير من الناس يعملون الأعمال لكن بعض الأحيان تصرفه نفسه عن تلك الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الحصول على المواظبة على العمل الصالح هذا ما يسميه العلماء الاستقامة. الاستقامة صعبة جدا. فإذا وفقك الله للحضور مجالس خير، مجالس ذكر، مجالس طاعة، حاول على الاستمرار للحضور في تلك المجالس حتى يمن الله عليك بالاستقامة. الاستقامة لها مزية عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا في معنى الحديث؟ يعني قليل دائم خير من كثير منقطع. يعني قليل دائم تحضر مجلس علم، تحضر مجلس النور مع الشيخ نور سمع، مع الشيخ فطريادي، تحصل على الفائدة من المشايخ والعلماء الدعاة الذين يحاضرون هنا، وترجع ومعك هذا الخير وهبك هذا النور، ترجع به إلى بيتك فيتنور بيتك بالنور الذي أخذته من هذا المجلس، مجلس النور. إذن المحافظة على الأعمال الصالحة هي التي تجلب لك الاستقامة. فإذا حصلت على الاستقامة والمواظبة
يكون هناك يكون عملك الصالح في ازدياد وفي قربة من الله سبحانه وتعالى. Apabila keadaan pertama ini yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terus diusahakan dalam keadaan takwa mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai seseorang mendapat derajat yang tinggi. Istiqamah supaya apa? Ketika kita istiqamah memang sulit, keistiqamah ini sulit. Tetapi kalau kita sudah membiasakan jadi satu kebiasaan, sehingga kalau kita sudah bisa hadir di majlis-majlis seperti ini, majlis An-Nur dan yang lain-lainnya, kita apa yang kita dapatkan ketika kita pulang ke rumah, kita akan membawa cahaya yang kita dapatkan di majlis-majlis seperti ini. Maka kalau sudah itu kita dapatkan, seseorang insya Allah dia akan dimudahkan oleh Allah selalu dalam ibadah, dan dia bisa istiqamah di dalam derajat yang tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. وكذلك إن غلبتك نفسك بفعل المعصية تب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يتوب إليه عبده ويرجع إليه، إن الله لا يفرح بتوبة عبده أشد من فرح الأم بلقاء ابنها الغائب عنها. Apabila mengalahkan daripada nafsunya sehingga dia melakukan satu dosa ataupun kemaksiatan, maka hendaklah cepat-cepat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala menyenangi, lebih suka daripada orang-orang yang senantiasa kembali dan bertobat kepada Allah, diumpamakan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ada seorang ibu kehilangan anak sehari-hari atau beberapa hari, maka ketika itu ditemukan anak yang hilang tadi, bagaimana rasa gembira hati seorang ibu itu? Jauh lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa mereka minta ampun dan bertobat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala khalaqa li ibadihi 100 rahmah, anzala minha wahidah fil ard يتراحم بها العباد فيما بينهم والحيوانات وغيرها من المخلوقات، وادخر لعباده 99 رحمة يرحمهم بها يوم القيامة، هو الرحيم سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat, dan satu rahmat itu diturunkan ke muka bumi ini, sehingga dengan satu rahmat itu manusia bisa saling cinta dan sayang menyayangi. Bahkan bagaimana binatang pun mempunyai sifat sayang. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan satu rahmat yang diturunkan ke muka bumi ini. Maka 99 rahmat disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan diberikan di hari kiamat. Inna wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah yaqul di Quran di surah Al-A'raf, wa rahmati wasi'at kulla syai'. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, dan rahmat itu akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang mengeluarkan zakat, dan kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. يرحمك الرحمن إلا إذا رحمت من في الأرض من عباده ومخلوقاته سبحانه وتعالى، لقوله في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يروي عن ربي الراحمون، أو في الحديث القدسي وفي معنى الحديث والله أعلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا تراحمنا فيما بيننا وزرعنا المودة واللطف والمودة فيما بيننا سيرحمنا الرب سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kasih sayangnya kepada orang yang di dunia ini tidak mempunyai rasa sifat kasih sayang. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, maka
kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada apa? Kepada orang-orang yang senantiasa mengasihi, menyayangi sesama makhluk di muka bumi ini. Ketika itu dilakukan dia, maka disebutkan yarhamkum man fis sama, maka para penduduk langit, para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi orang tadi. Maka itu tanamkan di dalam hati kita sifat kasih sayang ini, menyayangi kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatul muhda alladhi arsalaha Allah ilaina huwa sayyidina Muhammad. Qala sayyidina Muhammad ana rahmatul muhda, yani hadiah min Allah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatun li ibadihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadiah yang terbesar, rahmat yang teragung, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, aku adalah rahmat yang diberikan kepada kalian. Hadiah rahmat Nabi, rahmatan lil alamin, yang mana ini adalah muhda yang dikhususkan oleh Allah, dihadiahkan kepada umatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Wa idza kunta fi ni'mah fa'alaika bisyukr, li'anna asy-syukr yazidu an-ni'am. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu an-ni'am. Maka kata beliau yang ketiga, apabila kita di dalam nikmat, maka jaga nikmat itu, syukuri nikmat itu, karena ketika kita bersyukur Allah akan menambah dengan nikmat itu. Sebagaimana disebutkan, apabila engkau dalam kenikmatan, maka jaga nikmat itu, karena kemaksiatan itu akan menghilangkan daripada kenikmatan. Alhamdulillah, aktsar min dzikri alhamdulillah, min syukrillah subhanahu wa ta'ala. رجل من الصالحين قصة كان من العابدين من العابدين ليلا ونهارا، فالله سبحانه وتعالى أرسل إليه ملك من الملائكة، ولا تعجب هذا الملك، عفوا تعجب ذلك الملك من عبادة هذا الرجل الصالح، فقال عجيب هذا الرجل، فنظر الملك إلى أسماء أهل النار وأسماء أهل الجنة موجودة أسماءهم مقيدة على، فإذا بهذا الرجل العابد اسمه من أسماء أهل النار، تعجب قال يا ربي كيف هذا من عبادك من أهل النار، هو أهل العبادة وهو من أهل النار، قال اذهب إليه واسأله عن ذلك. فذهب ذلك الملك، أرسل الله سبحانه وتعالى ذلك الملك إلى ذلك الرجل الصالح وقال له، فتمثل له على هيئة رجل صالح وقال له لما